अपनी खान भी ना मेरी जोसफ जीसू खान तक किधर चोर नुकरी भी ना So that was not at all a comedy video. That was Smoking a fat sack right here on the station that plays only platinum hits W balls. My dick's in your ear, caller. You want to say what? the video which I'm going to watch is again from my favorite channel Dreams Unlimited, and the name of the video is Selfless Giving, a Christmas Message, Dreams Unlimited. So let's go ahead and watch their talent right now and let's see what they are trying to do over there, okay? Naro Naro, Dreams Unlimited. अरे ईशो बुबी टिका खाओ Black tea. আপনি তো সাও জুন মহিনা দি 10,000 থার ল এক দুই মহিনা বিসিদি দিবকা এটা তো ডিসেম্বর বি হইছে ইসোর আবিসিদি দিবলে আছে এটো মাংনি বলে আহা আছে না আমি বি না ভাবনা তো বেশি করে আছে ভাবনা কুরা দি পয়সা পাই গলি তো আজি তো আমি বি মুগি সম্বন্ধী নিচিনা পয়সা থাকে বলে থাকা আছে Mukesh Ambani. 요 আমি 구글이 뭔지 알아 나 কিমান ভাবনা করলিম না এইচএসমেন নোলাই হো ইতো করোনা করলে সব বিয়া হয়েছে যে আপনি খান তো গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট আছে জিনিকা জিনি লিবি নি টাকা মহিনানি আহে যায় মগন তো সাবি না হোস্টেল ছুটি তারান গই টাকা সব বিয়া হয়ে যাচ্ছে তো বিজনেস তো লকডাউন করনে স্টুডেন্ট খান সব করে যায় যাচ্ছে তো কোরান গুলি তো একদম অ্যাডজাস্টমেন্টই নোলাই যায় ইউটিউবার না আপনি মরম ব্রা ইনি একবার বুঝি দিবে দে বুঝি দিছিলো না আৰু কিমান দেৰি বুজাই দিব এটা তো 6 মহিনা ওপৰ হৈ আছে আপনি বি বুঝিব লাগি তো আকা ক্রিসমাস পুঞ্জে আছে কাপড়া একটা দুইটা মাংস একটা দুইটা তো কিনিবলৈ ওলাই যায় তো না তো Meat for Christmas. মাংনি আছে নহয় Monkey. হ্যাঁ কিশো আপনি বি আলাক রিজন নাই বলে তো খালি ক্রিসমাস খাওয়ানে যে ইনিকা চুবুল চুতনু করিবি না আরে কপড়া তো ইনি আপনি দুসা দাম দিবি নি কিনিব পারবো তো আর মাংস তো আমি খান ইনি সালবো খাই না আইছো নহয় আরে মাইকি মজন সাবি না এপ্রিল মহিনাৰ পৰা এটা চাও মমো হি বিক্রি করনা ফ্যামিলি রান করে আছে ইতিবি দিন পুর বিক্রি করনা প্রফিট অলপ পা দো যে ফ্যামিলি রেশন পানি কিনিব এটি বেশি পাঁচা পয়সা তো খালি নিমিতে আর চাও মমো কাৰণে এক্সপেন্সিভ করে দিব এনিং আছে তো তো আপনি কি চাবি তো হাজিবা তো সাজা ওলানে টিবলি তো ইনি অ্যাডজাস্টমেন্ট নি নলাই তো এ আমি এরকম নিকো নেজানে পয়সাটো কি হলিবি দিবিও আমি ইন্টারেস্ট লোৱাবি নহয় ইন্টারেস্ট লৈছি বুলি তো আৰু কিমান পয়সা পাবলৈ থাকা কাম থাকার মাঙি আছে আমি কাম আছে দিবি Give me my money back. আপনি বি না বেশি ওভার আছে I think you said too much. তুমি তো আমি লাগা পয়সা লৈ না এক সাল উপর হই নাই দিছ নহয় হ্যাঁ 2015 দে তুমি খান ডিপার্টমেন্ট খান স্ট্রাইক করি না 5-6 মহিনা টাকা না পাই না তুক পারান দি কোন ব্রা মত কইছে আমি ব্রা কইছি তো ইটো তো পাউরি যাইছে মোটো তো আপনি ক্লা পুরা নহয় তো আমি বি কৰিছি তো 2008 অক্টোবৰ দে আপনি লা মাইবি অপারেশন লবলে আছে কই না 50,000 লাগে কই না 60 খান কুলিনি সব দি খান সব দি পয়সা থার ওনা পেরাইছি নহয় ইতলে দি পয়সা কোন ব্রা দিছে পাবি আছে 1999 November 10 দে কলেজ পড়ার দে তুমি লাগা আম্মা বাবা ব্রা কলেজ ফি আরো হোস্টেল মেস ফি পাতা লাগা তুমি এসো আরাম তাস্তি উড়াই দিছ নয় তো পয়সা তো উতু টাইম দি না আমি লাগা নিচোর পকেট মানি ব্রা ওলাই না তুমি লাগা ফি দিয়া না না তুমি এটা ক্রেচু পিন ও টাকা আছে আর এটা গভর্নমেন্ট জব হয় না থাকে আছে না ই তুমি না বউ টাকা আছে 1997 February 14 Friday দিন দে ইমান হিমাত প্রা পাকিতে এক টাকা দিন নাই ভ্যালেন্টাইন্স ডে দি চকলেট মিঠাই কার্ডস খান সব তো কোন কিনি দিছে পাবি আছে ইদা আবিনো ইমান ভাল মাইকি ইদা কুছি পৰা থাকা তো ও দিন আমি না মোটো পুরা নাই করি তো All because of me. 1995 Oh my God. September 27 Wednesday morning 7:30 AM te sentila তুমি লাগা ফ্রেশ লাভ এটা মোক চং পৌঁছা নাই বলি তো আমি দুসরা মোটার লগত পলাই যাব কোৱা ইটো শুনি কিনা তুমি কান্দি কিনা আইছ নহয় মুরম প্রা মদত করিব না ও তো টাইম দে ট্যাক্সি লাগা টিকেট কোন বা কাটি দিছি ভাবি আছে আমি
So till now, what they are doing, they are just, because he came to ask about the money which this guy borrowed, but both of them is giving excuses that you took money on 1995, you took money on 1999, like this, and they are just discussing like this. So let's go ahead and watch again. 이둘라도 긴디히 노그리비 목총자인데 라스타디 가리비 뒤바 비아오시 목총 봉지시 선디라도 알락 못알로 비라다기시 라스도 빠이 바나이 빨라가 짝짝 클로스 나 보이사도 끼끼 올리비 갈리 모닝 봉자이 되베 에? 아프니도 바보리 하세요. 끼만 진다 고래 하세. 아미칸도 디불이 되게 나비나 진다 누구래. 갈리 모닝 보이사도 코르디 봉자이 되베 Goodbye. 누구이 내가 되게 되요. Such an unsympathetic person. Hey! This guy is also a very good actor. Come in. This guy also. I mean, whole team is a good actor. Uncle Atong is here. Uncle, itu ama berapa kubo holibi? Baba ama punya miala kabar purna pun ba andi yang jadi kubo na nobo Christmas lah namra. Hubo kelen nobo. Patay salah punya berarti ya lah kayak sih. Kami kan ini kan kurosor dia ada. Kami kan ini pishi. Pahala sih deh. Uncle tuh boleh man dari kapra nonton bikin aneh. Lebih orang bawa lah ektem fitting aja. Aro uncle kan tuh hasilnya wala. Kapra nonton ini ya kini nabi ketil aku. Aro kini bawa lebih. Naik. Aishina atang na? Asyik deh. Ishi balu sih. Doi, Christmas lah number cake और biscuits को मैं बनाई दे. माटी बचन की जगह खिला दे. Ya, thank you. अपनी गान प्रोग्राम कौन की निकाम मदद करो इसे खुशी बैठे थे लॉकडाउन टाइम दे भी वो रास्ता ना रहेंगे ना हजार भी ना पाए पैसा कमाने भी रास्ता नहीं आता टाइम दे तो यूं बड़ा टाइम दे चावल दिवो सब्जी अलग दिवो और इन्हीं का सामान का दिवो आया इसे खुशी बैठे थे आया मैंने भी इशी खुशी वाला से मैंने भी इशी थावरा दिया नहीं दे तो मिल भी इस और की ब्लेस को डिशे इधर ओला शेयर करे ऐसे अमी गान नाता का मानवान की अपने ने मदद करा दो ईश्वर ब्राह्मण अपने ने ये शीत हमारा शीश तो वो ब्लेसिंग दी थी मौला प्रार्थना दे अपने करने होता है रखे दिए से दे अपने अन ब्राह्मण भी इन्हीं मदद करो भी जो लाभ पावा तो है एक बार भी दिखाने ताई ब्राह्मण की जाने अपने अन ब्राह्मण की इन्हीं मदद करा दो इमान तो खुशी ना पहने की इन्हें को नहीं दे Uncle itu ingat ikut na yo. Apni bi jani ase hamila baba bi tela tai tolo ala ase. Apni tolo puji divi. Bulu bi nya samangam ki jado itu tai berbi अच्छा है दे खुशी है दे bi divi ini ase. Ase baba. Father is here. अच्छा ये सब एक कपड़ा दिया से खुशी भाई किना ले से तो जोजोला बाबू ऐसे सब उन्होंने वो इच्छा बनाई दी बने ना वो जब मुझे तो इन्हें बोला ही देखो अच्छा तो बोला ठीक बोले है अच्छा थैंक यू कैसे देख रहा है क्या लेके जा रहा है बे तुम्ही तुझी निजुकी लावली हो मासे But this फोकतायसा behavior- मानुकी कपडा दी राखे बोले आम्ही खोडे चेरेडी यांची हुंबा खोली ना जे आम्ही किनिबो दुकान दिबो बोला क्रिसमस ती लागा बोली इजा किनी ना चलिले की देगी ना आया हादी क्रिसमस ला नंबर कपड़ा पुराना एकता दुईटा दिया आछो और इतु भी नतुन दिया भी नयो ओरा नाता लासेपी मोला फेवरेट लंबिन लागा बोना पिसाली दागिसले ताकी तीना दागिसलो इजा लागाई ना थागा दोसो चल ना मांगी go and get चल it अपनी भी चल उलाई दी Baba. Itu lo min apni kiman diri lah how kamu. long will you be 보고대 진단 오답 라가 보도 Kami kan itu manuan ki tiasi guli to cenda pata kan to dibuli munna to na tahun itu to kina lah kamu. 아마 두진 빛이 오버 했을 때 콜브라 달알루 피아스 짜부 카프라간 섭 디올레 एकबार दिल्ली होसी तो किमन बार दिबो
Karib tu zindagi par karib bi thagi bodu na. Ami khan imam sal ki digina ai libe achitak takan ki bekta libe digina ase khorde. At baba ati to apni bi thik kwana to. Are ami han manon ki kiba dia se boli to monsopra selflessly dibo lagi to. Ami han to dia ase takan to dia na ini ka phaba to ekdom galti ase to. Ajigali dunia tu na ki fintech laga dunia so. Ami khan dili tu takan bi ki bekta tu dibo lagi tu na. Zendagi pura ami khan ni palibo na ki takan ge. Ayah hani, tambi tu na thawai tu na dia ase to. Amen kitu isor ra bless korna ase to ne Allah pura libe madad kuru pare ase to. Aru Bible te bi likhina ase nohoy, manon ki madad kuri sholi tu takan pra dibole expect nokribi gogina. Aru saman he dibo na nohi to. Ki jane amen aji tak phal pra thaka to, tala pratana pra hobo pare to. Sabi to amen la family te kon bi hospitalized hona hai, accident kan bi lok rane aru ko biya hona hai. To ko nishre tala pratana pra hase hola to. তুমি দিদি না আমি কি পিছি লেকচার না মারিবে আছিবি কি কাপড়া দি না আছে আমি সব তো চাই না মাঙিব তো আৰু তাই কুটি থাকিবি কুটি পিলাই থাকিবি আমি লকমিন তো লব আমি ওলাই আছে Wow, beautiful, yeah. Ayah baba, itu sabi to. Ami na sweater luwang mo jay dek siya to. Ami itu karni pray ko dek siya aru pai siya kwa. Ewan bang na? Oi, milibo. Ay. Itu sao tandatin kini ka pohebo babi tayo sila. Baba to jacket tekta. Fitting asa na? Aman bang dek siya. Jojo baba mo jundo ekdom size tu kiya to. Itu sao to jersey itu lagay na jabo. Aru itu sabi to. Itu to ama giti ko na. Dai aigi na itu da giti wa dai bishi kushi bawa de. Uncle Kebi kan di man bang na. To tayo sa tayo kan manu kan kina motop kuri thake. Hoy to. Tagan bro ini ka mata kurang ni surau tagan ki bisa sis kulit itu. Aro amekan tagan ki tiap pratna kuri agtian sana. Otai tagan ki aru pratna kuri itu boleh napa boleh boleh. Hoy baba, ami bi kokai jojo titi Esther aru uncle aru auntie karni hotai pradana di yat kuri thake. इशो अपनी लगा खोर चाहिए इसलिए अपनी की यदि लोग का तो फाली आसे लो अपनी लगा पूछा तो माइकी लगा गोल्ड नेकलेस एक तक तो चमन दे रखी ना नहीं दिया से अपनी पेशी लगी आसो काबरा आज मॉर्निंग आने को पढ़ना है पिया ना बेबी আপনি লা মাইকেলা gold necklace to chagina lulubi apni paisa kite diboli parbo itu damti dibi apni ni rakhi lobi Very good. tamba kali aja ami kota noko boli koina thakile ami maaf kori dibi ami dijin puila bi koshi tin holibi tok tin holibi ekilote modot korna thakise inege thakibo আমি না ভাবি না কথা কোয়াটো আমি কি মাফ করে দিই आइशो कुनो हो अपनी इनेगा कोदो आमी ही उल्टा खुशी बायसे आमी भी कलिया दिया अपनी के कुसाबरा नुकुली पिसी को ना से पुला लगा तो आमी की भी माफ कर देबी आरो कोनिसना आमी भी अपनी इसना सत्ती पादो किते भी ना पाबो आइबी रातिपुर यदि थाइगुली नहय खोर जेना पिका ओरि खाबो आइबी अपनी खान भी ना मेरी जोसफ जिसु खान तक की तो चोर नुकुरी भी ना ওসা আছো ক্রিসমাস নবুংজা টাইম দি ইটো কুলিনি ব্রা জিসুর তিনবার ওয়ালা হারে আছে বাপ খাবো দে
So that was not at all a comedy video. That was a very meaningful video. This video has a very wonderful message that be kind. But I must tell you, don't be kind to anyone on a certain day. Like on I will be kind on Christmas only. I will be kind on Holi or Diwali or something like that. We need to be kind by nature. But this thing has the second part as well. Like if we are kind, there are some bad people who will try to take advantage that they will do some bad things with us. They can do some fraud things with us, or all those things. So we always need to use our brain, that in which situation we need to be kind and in which situation we have to be very clever. Be kind to the people who really need your help. That's what my thinking is about this video. They are making a change in the society by their videos, by their views, and I really appreciate their work. Thank you very much. If you like my video, please do one thing: subscribe to my channel and share this video with your friend and family. I will see you next time. Bye bye.